السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله على بركة الله. نبدأ حصة جديدة ودرس جديد مع الشروحات ومع التفسيرات الضرورية. دونك أولا غادي نبداو بليفالواسيون دياغنوستيك، دونك تقويم تشخيصي. ايفالواسيون دياغنوستيك. ليكتور compréhension. Les Jeux olympiques, الألعاب الأولمبية. Les Jeux olympiques, J-O يعني Jeux olympiques. Les Jeux olympiques, aussi appelés Jeux olympiques modernes, puisqu'ils prolongent la tradition des Jeux olympiques de la Grèce antique, sont des événements sportifs internationaux. يعني الألعاب الأولمبية هي أحداث des événements sportifs، أحداث رياضية internationaux يعني عالمية، regroupant les sports d'été ou d'hiver، يعني كتجمع ما بين الرياضات الصيفية وأيضا الرياضات الشتوية، auxquelles des milliers d'athlètes du monde participent à travers différentes compétitions tous les 4 ans. يعني آلاف اللاعبين كيشاركوا في هاد الألعاب الأولمبية من جميع أنحاء العالم، وهاد الألعاب كتكون وهاد المنافسات هاد لي كومبيتيسيون كيكونوا كل 4 سنوات، يعني كل 4 سنوات كتقام هاد الدورة ديال لي جو اولمبيك pour chaque olympiade moderne. Originellement tenue dans le centre religieux d'Olympie dans la Grèce antique, la Grèce هي اليونان، du 8e siècle avant Jésus-Christ au 5e siècle après Jésus-Christ. Donc هنا كنهضروا على تاريخ قبل الميلاد. Les Jeux sont rénovés par le baron français Pierre de Coubertin en 1894 lorsqu'il fonde le comité international olympique. Donc هاد الألعاب هادي كانت تجددات من طرف البارون الفرنسي بيير دو كوبرتان في سنة 1894. Les premiers Jeux olympiques modernes se déroulent en 1896. Donc هاد الألعاب كانت كتكون في اليونان، كانت في اليونان قبل الميلاد، سنوات قبل الميلاد، لكن هاد لو بارون هذا جددها وعطاها واحد الإطار رياضي ديالها وفيه تنافس وعلى شكل منافسات على شكل على الصعيد العالمي. Donc les premiers Jeux olympiques modernes يعني حديثة الألعاب الأولمبية الحديثة se déroule en 1896 à Athènes. Athènes هي أثينا. Et l'instauration des Jeux olympiques d'hiver date de 1924 à Chamonix. Ils ont lieu tous les 4 ans depuis 1994. Je répète, depuis 1994, Jeux d'été et d'hiver sont décalés de 2 ans. Annulés en 1916, 1940 et 1944. Donc هاد السنوات هادو تلغات، annulés، تلغات هاد الألعاب الأولمبية الحديثة، les Jeux olympiques modernes. علاش تلغات؟ pour cause de guerre mondiale، بسبب الحروب العالمية. Les Jeux ont vu leur édition de 2020
reportée d'un an en raison de la pandémie de COVID-19. دونك الألعاب ديال 2020 كانت تأجلات لسبب جائحة كوفيد 19 وهي الجائحة اللي عشناها كاملين. Les Jeux olympiques sont devenus si importants que presque chaque nation est représentée. Une telle ampleur a causé de nombreux défis. دونك هاد الالعاب ولاو مهمين بزاف لدرجه ان كل امه ولات كتصيفط شي حد اللي يمثلها. Une telle ampleur a causé de nombreux défis. دونك هاد الاهميه ديال هاد الالعاب ولات كتخلق تنافسات وتحديات des défis تحدي. Donc de nombreux défis comme le boycott, le dopage, la corruption et le terrorisme. Les Jeux sont aussi une excellente occasion pour le pays d'accueil d'assurer sa promotion sur la scène internationale. Donc هاد الألعاب اللي كتنظم في بلد معين فكيكون مناسبة لهذاك البلد أنه كيتعرف على الصعيد العالمي، وطبعا كيكون عنده مداخل اقتصادية، مداخل ثقافية، تبادلات إلى آخره. دونك هاد الألعاب بحال شكل كرة القدم فالدول كتسابق على التنظيم ديالها لأن عندها طبعا مزايا، عندها ديزافونتاج، عندها سورتو إشهار لهذاك البلد على الصعيد العالمي. Le sportif le plus médaillé, اللاعب الأكثر حصولا على الميداليات des Jeux olympiques ديال الألعاب الأولمبية était comme hiver et le nageur américain Michael Phelps qui gagne entre 2004 et 2016 28 médailles dont 23 en or. Donc هذا كان هاد السباح لو ناجور امريكان ميشيل فيلبس كان هو الاكثر حصولا على الميداليات من الالعاب الاولمبيه لدرجه انه حصل على 28 ميداي 28 ميداليه دون 23 en or. يعني في هذيك 28 عنده 23 ميداليه ذهبيه. Des athlètes marocains Saïd Aouita, né le 2 novembre 1959 à Kenitra. Je répète, né Z, Saïd Aouita, Z, né le 2 novembre 1959 à Kenitra. Hicham El Guerrouj, né le 14 septembre 1974 à Berkane. Nawal El Moutawakkil, né le 15 avril 1962 à Casablanca, sont aussi des médaillés des Jeux olympiques. Donc هادو عداء مغاربة مشهورين معروفين لأنهم أيضا من العدائين اللي حصلوا على ميداليات في هذه الألعاب الأولمبية. Antique, ancienne, rénovée, modernisée et renouvelée يعني تجددات. L'instauration, la mise en place. L'instauration مثلا وضع كنوضعوا مثلا قوانين جديده كنقولوا l'instauration de nouvelles lois. Le plus médaillé qui a reçu le plus de médailles. Donc le plus médaillé قلنا c'était le nageur américain. On passe aux questions. Donc دائما كنصح بفهم السؤال والإجابة عليه عاد الانتقال إلى تصحيح الإجابة، فأنا لا أنصحكم بنقل الإجابات بشكل مباشر. دائما يجب أن أبذل مجهود. في المرة الأولى غنجيب خطأ ماشي مشكل، المرة الثانية نجيب خطأ ماشي مشكل، من الخطأ
نتعلم. مرة ثانية غنجيب بعض الأسئلة صحيحة وبعضها خطأ إلى أن أتعلم وأصبح أتقن اللغة الفرنسية. لكن إذا اعتمدت على التصحيح مباشرة فأنا أخبركم أن هذا لن يفيدكم في شيء. وطبعا عندما أقرأ السؤال فنصف الجواب في السؤال. À ton avis, de quoi ce texte va-t-il parler؟ إذا غادي ناخد نص من هاد السؤال هذا وغادي نقول ce texte à mon avis ce texte في رأيي هاد النص غادي يهدر. غنشوف لها التصويره. دونك كاين عندنا لي ميداي عندنا لو درابو ماروكان. دونك غادي نقولوا في رأيي ce texte va parler des jeux et des sports. Ce texte va parler des jeux et des sports. علاش قلنا لي جو؟ لان شفنا دي ميداي وطبعا كاينين دي جو بحال مثلا الشطرنج لي زاشيك فتا هو كيكون كتنظم فيه مباريات دوليه وطبعا كيكون فيه هدايا كتكون فيه منافسات الى اخره. فسي ان جو دونك دي جو et des sports. Quel est le genre de ce texte؟ يعني النوعية ديال هاد لو تكست. وتطرقنا لهم في المستوى الخامس. قلنا أن لو تكست يقدر يكون ان تكست explicatif ولا informatif ولا injonctif ولا argumentatif. دونك كاين مجموعة ديال انواع ديال النصوص. دونك الا بغيتو نديروهم في حصه بوحديتها مستقله كيفيه التمييز بين هاد الانواع يكفي تخليو ليا تعليق في خانه التعاليق اسفل الفيديو. دونك on va dire que c'est un texte informatif. C'est un texte informatif. Pourquoi on a dit que c'est un texte informatif? Parce que tout simplement il nous donne des informations sur les Jeux olympiques. Il nous informe sur les Jeux olympiques. Que prolongent les Jeux olympiques modernes? Que prolongent les Jeux olympiques modernes؟ يعني هاد les Jeux olympiques modernes شنو عطات امتداد لاياش؟ حنا كنعرفوا ان لي جوز اولمبيك كانت عند اليونان القديمه. فهاد مودرن يعني تم تحديث هذيك الالعاب وعطاوها الاطار القانوني ديالها. اذا غادي نقولوا لي جوز اولمبيك مودرن prolonge la tradition. تقليد من التقاليد. prolonge la tradition des Jeux olympiques de la Grèce antique. Donc هو امتداد الألعاب الأولمبية ديال اليونان القديمة. Les Jeux olympiques modernes prolongent la tradition des Jeux olympiques de la Grèce antique. Question 4. Où se déroulent les premiers Jeux olympiques modernes et quand؟ دونك هنا عندي السؤال فيه شطرين. الأول على المكان والثاني على الزمان. المكان où والزمان quand. On va dire les premiers Jeux olympiques modernes se déroulent à Athènes. في أثينا. Se déroule à Athènes. Donc là, on a répondu à la question où, le lieu. En 1896, c'est la date, c'est le temps. Zaman. En 1896. Question 5. Quel est le sportif le plus médaillé des Jeux olympiques? Donc, هذه شرحناها في التكست. Le sportif le plus médaillé يعني اللاعب الأكثر حصولا على الميداليات في هاد الألعاب الأولمبية الحديثة كنرمزوا ليها OG. Et le nageur américain Michael ou bien Michel Phelps. Le sportif le plus médaillé
des Jeux olympiques est le nageur américain Michael Phelps. La 6e question. Quels sont les athlètes marocains cités dans le texte? Les athlètes marocains يعني الرياضيين المغاربة اللي مذكورين في هذا لو تكست. وقبيله شرحناها قلنا les athlètes marocains cités dans le texte sont سعيد عويطة, هشام القروج et نوال المتوكل. دونك هادو كانوا لعابة في العدو في الجري. دونك هادو كانوا لعابة مغاربة كانوا كيشاركوا خصوصا في العدو في الجري. Les athlètes marocains cités dans le texte sont سعيد عويطة, هشام القروج et نوال المتوكل. Question 7. Pourquoi les Jeux olympiques ont été annulés à 3 reprises? Donc طرقنا ليها في التكست قلنا أن les Jeux olympiques تلغاو ont été annulés 3 المرات à 3 reprises. تلغاو وتانولاو يعني وتغبورتاو يعني تأجلوا في 2020. هنا تلغاو à cause de quoi? Oui, c'est très bien, à cause des guerres. Les Jeux olympiques ont été annulés 3 reprises pour cause de guerre mondiale. Donc, بسبب الحروب العالمية, à cause des guerres mondiales. Donc, الحروب العالمية. On passe à la 8e question. Pourquoi les Jeux olympiques... Non, pardon. Une édition des Jeux olympiques a été reportée. Celle de quelle année et pourquoi? Donc, دائما انتبه إلى السؤال. هل سؤال مباشر أو فيه شطرين إلى آخره. Donc, هنا une édition des Jeux olympiques a été reportée. ماشي annulée. هنا تأنولات تلغات. هنا تأجلات. Celle de quelle année? يعني إين سنة. والسبب. Pourquoi? Donc, je dois répondre sur l'année et sur la cause. On va dire l'édition des Jeux olympiques qui a été reportée est celle de l'année 2020 à cause de la pandémie de Covid-19. Donc, بسبب جائحة كوفيد-19 تأجلات ماشي تلغات وإنما تأجلات دورة 2020 من الألعاب الأولمبية. Et la dernière question, qui a rénové les Jeux olympiques et en quelle année? Donc لاحظوا معي ديما السؤال فيه شطرين. هنا qui, la personne, et en quelle année يعني السنة. On va dire c'est le baron français Pierre de Coubertin qui a rénové les Jeux olympiques en 1894. C'est le baron français Pierre de Coubertin qui a rénové les Jeux olympiques en 1894. دونك الى هنا كتنتهي الحصه ديالنا. الى عندكم تعليق، الى عندكم استفسار، الى عندكم شي سؤال ما فهمتوش ليه، يكفي تخليوه لي في التعاليق، وان شاء الله بحول الله نجاوبكم عليه اذا كان في المستطاع. دمتم في رعايه الله، واستودعكم الله الى حلقه مقبله. الى بغيتيو الدروس يبقاو عندكم
كي تيليشارجاو دو مانيير ديريكت. دونك يكفي تفعيل الجرس والاشتراك في القناة. وطبعا إذا أعجبكم الدرس لايكيوه، وجزاكم الله خيرا. استودعكم الله.